আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य के 210 सरकारी स्कूलों में पर्सनलाइज एडाप्टिव लैब का औपचारिक उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के एजुकेशन सिस्टम में एक अहम पड़ाव बताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य में क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए एआई से लैस पर्सनलाइज एडाप्टिव लैब का औपचारिक उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बुधवार को राजधानी के महारानी तुलसीवती गर्ल्स स्कूल में आयोजित एक समारोह में राज्य के कुल 210 स्कूल्स में एक साथ इस लैब का औपचारिक उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि इस स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन सिस्टम में व्यक्ति की अंदरूनी क्षमताओं का विकास होगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में यह भी बताया कि पर्सनलाइज एडाप्टिव लैब स्वाभाविक कारणों से राज्य के एजुकेशन सिस्टम में एक अहम पड़ाव बनेगा। যেটা বিবেকানন্দজি যে বলছেন যে সারা পৃথিবীর যদি লাইব্রেরি একসাথে করে নাও আর তোমার নিজের মস্তিষ্কে যে লাইব্রেরি আছে তার সামনে এগুলো নগণ্য, অর্থাৎ এর মাধ্যমে নিজের যে ভিতরে যেটা আমি বলার একটু আগে চেষ্টা করলাম যে নিজের অন্তর্নিহিত যে বিকাশ সেটা এই পদ্ধতিতে কিন্তু সেটা বেরিয়ে আসে। ইউ ক্যান অ্যাভয়েড ইউর টিচার। আমি এই জিনিসটা পারছি না, আমি নিজে সেটা কিন্তু এখন খুব সহজ সরলভাবে সেটা বুঝতে পারবো। এটাকেই বলছে যে পার্সোনালাইজড, মানে নিজে আপডেটিং লার্নিং। এবং এটা একটা আমার মনে হয় যে একটা ল্যান্ডমার্ক আমাদের ত্রিপুরার জন্য, এই ধরনের একটা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং আমাদের যে নর্মাল যে শিক্ষা দীক্ষা তার একটা মেলবন্ধনের একটা দিন কিন্তু। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक एजुकेशन के लिए बढ़ावा देने के अलावा राज्य का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स के स्किल्स को बढ़ावा देने पर भी जोर दे रहा है। बिना पैसा আমরা দিচ্ছি প্রায় 1,22,000 মতো আমরা বাইসাইকেল এখন পর্যন্ত দিয়েছি। চিফ মিনিস্টার্স অ্যানুয়াল স্টেট অ্যাওয়ার্ড ফর একাডেমিক এক্সিলেন্স প্রায় 703 জনকে আমরা আইপ্যাড এবং ট্যাব দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করেছি। আমরা পিএমসি স্কুল, যেটা একটু আগে আমি বললাম বিদ্যাজ্যোতির সাথে, প্রায় 84 পিএমসি স্কুল করেছি। এখানে 12টি বিদ্যালয়কে হাই স্কুলে আমরা রূপান্তরিত করেছি, 8টি বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিকে করেছি। তাছাড়া এখানে প্রায় 1,384টি বিদ্যালয় আইসিটি প্রকল্প, 435টি বৃত্তিমূলক, এটার উপর খুব জোর দেওয়া হচ্ছে এখন যে বৃত্তিমূলক স্কিল ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথে পড়াশোনাটা খুব প্রয়োজন। 1210টি স্মার্ট ক্লাসরুম, 367টি টিঙ্কারিং ল্যাব, 180টিতে পার্সোনাল, যেটা আমি বললাম এখন সেটা আগে ছিল আপডেটিং লার্নিং ল্যাব, এখন সেটা নতুনভাবে আবার সেটা নতুনভাবে এখানে তৈরি হচ্ছে। PAL लैब एक टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्कूल बेस्ड जगह है जहां टैबलेट या लैपटॉप पर AI पावर्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सही, रियल टाइम और क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। PAL लैब मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में कंटेंट में प्रॉब्लम को सॉल्व करके और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को अलग अलग एनालाइज करके सीखने की कमी को असरदार तरीके से पूरा करती है। PAL लैब में 50 से 60 कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स एक साथ जुड़ते हैं। सिर्फ कंटेंट याद करने के बजाय PAL लैब में क्वालिटी पक्का करने के लिए स्टूडेंट्स के रिएक्शन पर जोर दिया जाता है। PAL लैब सिस्टम ने आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में लिटरेसी रेट को काफी बढ़ाया है और लगभग दुगना कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।